Makaigsunan, gipakita kanato sa liturhiya sa pulong nga ang grasya sa pagtuman sa kasuguan sa paghigugma maoy magdugtong kanato ngadto sa balaang gugma nga naghiusa sa Santissima Trinidad. Kung mahigugma ta sumala sa gisugo sa Ginoo, usa nga gipakita ni ana mao, nahiusa kita sa Dios. We can make our connection to God pinaagi nining mahumatang sa paghigugma, ang pagtuman sa iyang sugo sa paghigugma. Karon ang pangutana mao kini. Pwede di ang ikamando ang paghigugma? Kaya sa ato kung nakatunan, love can never be forced. Love can never be decreed because love is freely given. Pero ngano man ni karon nga mura man og gisugo sa Ginoo ang paghigugma. Makaigsuonan aron dili ta maglibog ani, ato ang hinumduman ang gitudlo kanato sa ato ang kanhiayng Santo Papa, ang tinahod kinato nga Benedict XVI. Matud pa niya sa iyahang encyclical Deus Caritas Est, ang gugma kuno is a term that has become one of the most used and misused of words ni ining kalibutan. Unya kitang mga tao, we have the tendency to ascribe to the reality called love even realities foreign to it. Bisag dili gugma, tawgo nato og gugma. O pananglitan. I don't intend to hurt anyone, but the reality of premarital sex and teenage pregnancies are often triggered because of the pressure of love. Wrong influence and even peer pressure are at times done in the name of love and friendship. So unsa man gyud ining gugma. Mao na nga matud pa ni Pope Benedict, ilabi na sa Numbers 2 and 8 sa iyang encyclical Deus Caritas Est, na ay usa ka kamatuoran called love, one reality, one single reality called love. Pero kining maong reality is expressed in different dimensions. Una, kining gitawag og eros. Kani ganing gugma sa lalaki o babae. Ang tawag ana eros, attraction. Unya kining maong matang sa gugma, kung nakabantay mo, dili maplano, dili sad matuyo. Can you force yourself to be attracted to someone? You cannot. Mukalit lang yun na. Flick of a finger. So inana ang eros. Unya, ang kasubo lang ni ining kalibutan na eros is often associated with sex. That's the unfortunate part of it. Pero healthy kayo ang meaning sa eros. Attraction. Pero gibastardize sa kalibutan. Munang gitnatay term nga erotic love. Muna yung unang matang dimension sa paghigugma. Ikaduha, philia. Unsa maning philia? Love of friendship. Kining matang sa paghigugma gani makigsuonan nga wala magkinahanglan og physical intimacy. Usa ka matang sa paghigugma nga tinukmod sa friendship, pakighigala. Mao ning mata nga sa panaghigugma ay nga among siblings, among friends, inana. Philia. So, walay attraction. Not necessarily attracted ka sa imong igsuon. Attracted ka sa imong higala, mao na nakigsuod ka. No. Lahi nga matang sa pagmahal niya. Lahi nga level. Okay? Ikatulo, kaning gitawag og agape. Unsa maning matang sa paghigugma. Kaning agape makigsuonan, dili ni tinukmod sa attraction, dili pod siya tinukmod sa cordial feelings. Dili tinukmod sa affection that you have for one another. Dili siya tinukmod ana. Lahi ni siya.
kay nanukad ni siya sa pagtuo. Unya tungod kay nanukad sa pagtuo, andam ni siyang mosakripisyo o muunong. Bisan pa kung ang giunungan dili attractive. Bisan pa kung ang nanginahanglan niini wa kay special feelings towards that person. Nganuman tinukmod sa paghigugma. Kining matanga sa paghigugma makaigsuonan mao gipakita kanato sa Ginoo. Mao na nga pwede ni siyang masugo. Katong first two, eros, philia, di gina pwedeng masugo. You cannot command that you be attracted to me and I be attracted to you. No, di gina pwede masugo. Di sad pwedeng masugo nga gaan akong buot nimo, nya ikaw gaan ang buot nimo nako. That cannot be decreed. Pero kining ikatulo nga matang sa paghigugma, capacity to sacrifice, capacity to be kind, to be in solidarity with the other person, kani siya pwedeng masugo. Nganuman kay gitagaan nata og gahom niini ni Kristo. Kinsay unang nahigugma nato matud pa sa Biblia, it is God who first loves us. And because God loves us first, we are capable of loving. 1 John, basahan ninyo 1 John 4:19 na ana diha. Ug busa kaning ikatulong matang sa pahigugma agape pwedeng masugo sa Ginoo. Kay gipakita naman taniya how. Makiigsunan mo ni hagit sa atong panagtigom karon ang pagbaton nining maong matang sa paghigugma. Capable of sacrificing, capable of descending to the level of the one we intend to give that kind of love. Hinumdum na ko sugilanon makaigsunan, dayo usa ka lalaki nga napugos gyud taon siya himog suwat, di ba? Di naman usurong suwat-suwat, no? Kay gi-block naman siya sa iyang uyab sa social media. Kay nagbuwag lagi sila. Padasig suwat. Ang suwat nagkanayon. Dear love, pasayloa gyud taon ko sa akong nabuhat nimo. I have broken your heart for deciding to break up with you. And that decision was the most stupid decision I've ever made. Pasayloa in taon ko. I do not know what entered my mind that day nga midesider ko nga makigbuwag nimo. Pasayloa in taon ko. I know I have hurt you. I love you. I love you. I love you. Please take me back. Because if you won't, I'm just a shadow of my former self. You complete me. Please forgive me. I love you. I love you. I love you. P.S. Congratulations di ay nakadungog ko nga gitagibahinan di ka sa katigayunan sa imong lola nga namatay og 10 million. Congratulations ha. Mga kaigsuonan, mao kanay matang sa gugma niining kalibutana. Nangandoy unsay makuha, unsay maangkon. Pero ang gugma nga gisugo ni Kristo lahi, unsay mahatag, unsay matampo, unsay madalit. Muna inikalawat na to few moments from now, we will beg the Lord, Ginoo, ikaw mo ay unang nahigugma kanamo. Busa na kay katungod sa pagsugo kanamo sa paghigugma sa uban, sumala sa imong paghigugma kanamo. Ginoo, wala gyud kay gipangayo na namo nga dili ikaw mo ay unang mibuhat. Wala gyud kay gipangayo namo Ginoo nga dili nimo hinatagdaan. Busa tabangi kami sa pagtuman nining maong kasuguan sa paghigugma kanimo, pinaagi sa among pagtuman sa imong mga kasuguan. Amen.